Hello ka Marbs TV, ayan o. Thank you for watching. Ayan yung ano namin o. Nahuli, ayan o. Tandaan lang. Ayan na o. Kitang kita na yung barilis. Barilis, yan ang tuna, bluefin tuna, ayan o. Mga ka-Marbs TV. Marbs TV, ayan na oh. Uy, isang ikot na lang. Huli ka na, balbon. Ayan, sige, ikot ka pa. Ikot. Isang ikot na lang. Ayan. Yang huli na, ayan ninyo. Mga ka-Marbs TV, ayan. Pukpikon yung ulo to. Ayan. Ayan, patay na yan. Barilis. Mga ka-TV, ayan oh.